उन्होंने 78 जमातों की लिस्ट शाया कर दी है, 78 जमातों की लिस्ट जारी की है। अब इस खबर को इंटरनेशनल मीडिया ने भी शेयर किया। जो ऐसी बात करेगा वो तो जाहिल होगा। उनमें से अक्सरियत का ताल्लुक सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिन कराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आप यकीन कीजिए कि आज की ये वीडियो बनाने से पहले मुझे 6 से 7 अहल सुन्नत दोस्तों के, अहल सुन्नत बरादरान के मैसेजेस आए और एक ख़बर मुझे बार बार भेजी गई और उन्होंने कहा कि जी हम आपकी वीडियोस देखते हैं, आप वैसे तो बड़ी अच्छी और बड़ी इत्तेहाद की, मोहब्बत की गुफ्तगू करते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि आप इस ख़बर पर वीडियो नहीं बनाएंगे, इस मौजू पर आपकी तरफ से बात नहीं की जाएगी, ना आपकी तरफ से कोई जवाब दिया जाएगा। इस उन्वान पर आप बात करें तो हम आपको मानें। तो ले मैं अपने उन भाइयों से अर्ज़ करूं कि मैं आपका गिला दूर कर रहा हूं, इस ख़बर पर मैं बात करूंगा, आपको तफसीली जवाब दूंगा, आपने तहम्मुल से सुनना है। ख़बर क्या थी इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक बात जो कि बहुत अहम है कि जो भी शऊर रखने वाला इंसान है, जिसके जहन में थोड़ी बहुत अकल है, जो सोचता है, उसको इस बात का इल्म है, ये बात हर शख्स जानता है, हर साहिब अकल जानता है कि अगर कोई शख्स इनफरादी फ़ेल करता है, कोई अपना ज़ाती काम करता है, तो उसके उस काम की बुनियाद पर उसके मसलक को, उसके मुल्क को, उसकी नेशनैलिटी को निशाना नहीं बनाया जा सकता कि ये सारा मसलक ही ऐसा है। यानी ये बात तयशुदा है। और अगर कोई अकल नहीं रखता और कहता है कि हर बात मुझे कुरान से दिखाई जाए, मुझे दीन से बताई जाए, तो भाई कुरान का भी यही फ़ैसला है। कुरान में इरशाद परवरदिगार है, अल्लाह ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कि कोई शख्स किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाने वाला। यानी ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है मुसलमानों का। अब वो ख़बर क्या थी कि जो मुझे भाइयों ने भेजी, वो ये थी कि जब से ईरान और पाकिस्तान की कशीदगी गुज़िश्ता दिनों शुरू हुई और वक्ती तौर पर दोनों ममालिक ने अपने सफ़ारती ताल्लुकात रोक दिए, ख़त्म कर दिए, अपने अपने सफ़ीर वापस बुलवा लिए, लेकिन जब फिर हालात नॉर्मल हुए तो दोनों ममालिक ने सोचा कि अपने ताल्लुकात को बहाल किया जाए और आज से सफ़ारती ताल्लुकात फिर से बहाल हो गए हैं। जो डेलीगेशन वापस बुला लिए गए थे वो फिर से अपने सफ़ारती कामों पर जा चुके हैं। अब इस सारी सूरत हाल से निमटने के लिए दोनों ममालिक की हुकूमतों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला किया कि दहशत गर्दी के इस मसले से निमटने के लिए स्पेशल यूनिट्स तश्कील दिए जाएँ, स्पेशल यूनिट्स बनाए जाएँ जो कि इन मसाइल को ख़त्म करेंगे जो दहशत गर्दी के दोनों ममालिक में पाए जाते हैं। यानी दोनों हुकूमतों ने ये इक़दामात किए। अब इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज़ कराची में पाकिस्तान का इंतहाई अहम अदारा CTD उन्होंने कार्रवाई की और एक इंतहाई अहम मुलजिम को उन्होंने पकड़ा और उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी की कि जिसके मुताबिक ये एक पड़ोसी मुल्क के लिए काम करता है और यहाँ पर फ़िरक़ा वारियत के मामलात में मुलव्विस रहा है और माजी में अहले सुन्नत के आलिम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पर भी हमले में ये मुलव्विस रह चुका है। अब इस ख़बर को इंटरनेशनल मीडिया ने भी शेयर किया, ख़ुसूसन अरब न्यूज़ ने, जो कि इन्हीं ममालिक के बारे में बहुत सी खबरें देती है। उसके अलावा ट्विटर पर बहुत ज़्यादा इस पर बात की जा रही है और ख़ास तौर पर कुछ शर पसंद इसके नाम की वजह से कह रहे हैं कि जी देखिए इसका ताल्लुक शिया मसलक से है और हम तो पहले से ये कहते चले आ रहे हैं कि शिया ऐसी सरगर्मियों में मुलव्विस रहे हैं। पहली बात तो ये कि आज तक पाकिस्तान में किसी शिया ज़िम्मेदार आलिम ने, किसी ज़िम्मेदार शख्सियत ने कानून को अपने हाथ में लेने की बात नहीं की। ये काम किन की तरफ से किया जाता है सबको मालूम है। और दूसरी बात ये, आप इस खबर को तो बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं, उछाल रहे हैं, लेकिन इस खबर को नहीं बता रहे कि गुज़िश्ता रोज़ NCTA ने, जो कि नेशनल काउंटर टेरर अथॉरिटी है, उन्होंने 78 जमातों की लिस्ट शाया कर दी है, 78 जमातों की लिस्ट जारी की है कि जिनके खिलाफ बहुत जल्द अब कार्रवाई की जाएगी, उन्हें ख़त्म किया जाएगा, जो कि बैरूनी ताकतों के इशारों पर नाचती हैं। उनमें से अक्सरियत का ताल्लुक सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट से है। तो क्या अब हम ये कहना शुरू कर दें कि माज़अल्लाह सारे सुन्नी ऐसे होते हैं? जो ऐसी बात करेगा वो तो जाहिल होगा। एक बात जो कि हम अक्सर कहते हैं कि इस तरह के अनासिर कि जो मुल्क में बदअमनी फैलाते हैं, जो ऐसी हरकतें करते हैं, इनका कोई मसलक नहीं होता, इनका कोई मज़हब नहीं होता। हमें ऐसे फ़िरक़ा वाराना बयानों से बाज रहना चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो फिर आप अपनी बात के नीचे आ जाएंगे, आप खुद फंस जाएंगे अपनी बात में कि आप जो कह रहे हैं कि एक जो गिरफ़्तार हुआ है उसका इस मसलक से ताल्लुक़ है, तो जो 100 और गिरफ़्तार होते हैं उनका किस मसलक से ताल्लुक़ होता है। लिहाजा इस तरह की गुफ्तगू हमें नहीं करनी, ना ही करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करने से, ऐसी गुफ्तगू करने से मुल्क का नुकसान है।
یعنی ہمارا نقصان ہے، شیعہ سنی دونوں کا اس میں نقصان ہے۔ اور جو موجودہ حالات بنے ہیں گزشتہ ایک ہفتے میں عالمی سطح پر یا ملکی سطح پر، اس وقت اسلام دشمن قوتوں کی اولین ترجیح ہے، ان کی شدید کوشش ہے یہ کہ کسی طریقے سے شیعہ سنی لڑائی کروائی جائے، یہ فسادات کروائے جائیں، اور وہ کروانے کے لیے اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اور ہمارے لوگ اتنے بھولے ہیں کہ ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہم کر کیا رہے ہیں اور فائدہ اس میں کس کا ہو رہا ہے، نقصان کس کا ہو رہا ہے۔ یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور اس حوالے سے گزشتہ روز سید فیصل رضا عابدی نے بہترین پروگرام کیا، اس میں بہترین تجزیہ دیا انہوں نے، اور انہوں نے بتایا ثبوتوں کے ساتھ کہ کس طرح سے شیعہ سنی اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے، اور اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر یہ اتحاد ہو جاتا ہے، جو کہ الحمدللہ اکثریت میں پایا جاتا ہے، لیکن اگر باقاعدہ طور پر اس پر عمل درآمد کیا جائے تو جو اسلام دشمن قوتیں ہیں ان کے لیے یہ موت سے کم نہیں ہوگا، وہ اپنی موت آپ مر جائیں گے جب یہ کام ہو جائے گا، کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ اتحاد ہو، وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہاں پر کشیدگی رہے، اور پھر وہ اسی طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں کہ کسی ایک فرد کے عمل کو، اس کی گرفتاری کو پورے مسلک پر ڈال دیا جائے اور اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جائے، دیکھیں جی اس کا مسلک ایسا ہے۔ اس بات کو ہمیں پہچاننا ہوگا۔ اور میں نے اس سے پہلے ایسے موضوعات پر جو ویڈیوز کی ہیں وہ میں نے آج تک کسی مسلک کو ٹارگٹ نہیں کیا، میری ویڈیو کبھی کسی مسلک کے خلاف نہیں ہوئی۔ میں ہمیشہ ان مخصوص شدت پسندوں کی، شر پسندوں کی مخالفت کرتا ہوں کہ جو نفرت پھیلاتے ہیں، جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، جیسا کہ حال ہی میں اسلام آباد میں جو کانفرنس ہوئی، آپ نے دیکھا کہ وہاں پر کس طرح سے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی باتیں کی گئیں، کس طرح سے ریاست کو چیلنج کیا گیا، لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ جی تمام اہل سنت کا عقیدہ ایسا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسی گفتگو کرتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت۔ تو اگر یہ سوچ معاشرے میں عام ہو جائے تو تمام مسائل ہی ختم ہو جائیں گے۔ میری گزشتہ ویڈیو پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بھی، ان کی چینل کی طرف سے کمنٹ کیا گیا، انہوں نے تائید کی میری اس بات کی، اور وہ بھی یہی تھا کہ ہمیں ان چیزوں کو مسلک کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ جو کسی کو مارنے کا منصوبہ بنا رہا ہے وہ تو انسانیت کی نفی کر رہا ہے، تو اس میں شیعہ سنی کیا، وہ تو مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اور تاریخ اس بات کی بھی گواہ ہے کہ شیعہ علماء کی جانب سے کبھی کسی ایک شخص کا جرم پورے مسلک کے کھاتے میں نہیں ڈالا گیا۔ اتنے شیعہ علماء بھی شہید ہوئے، مومنین شہید ہوئے، لیکن ہم نے اس کے باوجود کبھی بھی پورے مسلک کو اس کا ذمہ دار قرار نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ جو مجرم ہیں، جو اس میں ملوث ہیں، ان کو سزا دی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہ کا مسئلہ ہے، باپ کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا، تو یہ تو پھر ایک الگ بات ہو جاتی ہے۔ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں انتہائی سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے ہوں گے، اور خاص طور پر ایسے بیانات سے پرہیز کرنا ہوگا کہ جن کی وجہ سے ملک میں فرقہ واریت پھیلتی ہے، اور خاص طور پر ان اداروں کی جانب سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ لائق تحسین ہیں۔ ان اقدامات کے ذریعے انشاءاللہ پاکستان میں شدت پسندی بھی کم ہوگی، یہاں سے فرقہ واریت بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔